Mga idol, oh, tips ko para sa inyo. Tingnan natin ha. Pandarin natin. Ito walang susi oh. Hindi susi ito. Hindi kanyang susi kasi nawala yung susi ko, idol. Nawala yung susi ko kaya hindi niya susi ito. Yan oh. Oh. Nakita natin sa mga viewers natin oh. Ayan. Ang gagawin natin dito para umandar yung motor natin. Ito. Kuha tayo ng linya dito sa positive at saka sa placer. Yan oh. Yun yung placer nito. Placer, ano niya, ang tawag dito. Ewan ko kung alam nyo to. Basta kayo na mag-comment. Yung pandarin natin. Nakalinya dito. Yan, agatan kintan. Agtutan susi. Ngaputan. Atan sinalatan da. Susi tutay 150 tan. Susi tutan. Tutan kakinan eh. Timbalang de susi to. Katun jata pandaran na eh. Ya, pandaran ni Jai. Simula natin kung legit. Ate, kami ino Jai ni lambong muna tapos sa latuan. Yan. Rami-rami ino Jai ni tapi karalaman. Oh, nantartan. Daran may idol. Tips, ararami matatako ang motor. Nas taba sugaway oh. Ano ma-plus. Nakalak na yan kapis susi tumanay. Ayan o, pandarin natin. Nandartan. Yung kapi susi. Naman. O, yun. O, nandarla. O, yun. Legit o. O, on. Yung kapi susi tutan. Ayan o, mandarla. Yung kapi susi. Di man mga kurinti to. Saya ikin. Placer pa. Sa problema to yan, maljadalan. Gumbayag. Di ta makapit sa battery. Nang pitutan. Nabot. Paano plasan pa? Ayun, nakasal do. Ilaw. Nga po. Pisiloto. Yan oh. Legit oh. Ang alati jay, kurinti to jay. Sa fuse papuntang so kentay tawag sa saya diyan mga kuryente to yan kumulaya tabi mo lang ito mansipatan Apa na kala? Nandartan tani mandupak. Mandarla. Yang kapis susi andar na walang susi yan. Sige lagi mulaya. Mulaya ta gawang kuliparan. Yelo di biyang ni. Pikabi mulaya. Una may yelo, uro sa buta pa. Kulang ko ya. Kalmulatan tadi yung kino sa libang pandar. Mungkin tambag kina ground. Live tan. Putong la dyan. Tay igawang kulay kin. Tadi bago to na. Wala yan mama ko. Nasa po.